یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ کا دل توڑ کر رکھ دیا۔ اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ یہ بات ہے ابو لہب کی، سورہ کوثر کی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اکثر ہم لوگ اپنی نمازوں میں سورہ کوثر کو ریسائٹ کرتے ہیں، پر افسوس ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کا مطلب جانتے ہیں؟ کیا ہے کوثر؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا؟ کیا تم نے سنا طلحہ؟ ہاں، اللہ کے نبی نے ہمیں وہ راز بتایا کوثر کا۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے ضروری بات، سورہ کوثر کا آج ہماری زندگی میں کیا ریلیونس ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ قرآن کی بہت ساری خوبصورت باتوں میں سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہر آیت کے پیچھے، ہر سورت کے نازل ہونے کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک سچی کہانی، اور ایسا ہی ایک دل دہلا دینے والا، دل کو چیر کر رکھ دینے والا واقعہ ہے سورہ کوثر کے نازل ہونے کے پیچھے۔ پہلے اسے سمجھتے ہیں۔ مکہ کی وہ دوپہر خاموش تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، مگر اللہ کے نبی خاموش بیٹھے تھے۔ اندر سے دبی دبی سسکیوں کی آوازیں مٹی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ وہ ننھا سا جسم جو کل تک ان کے سینے سے لگ کر سانس لیتا تھا، اب مٹی کی گود میں تھا۔ مگر برابر والی دیوار سے ٹیک لگائے ایک آدمی کھڑا تھا۔ مجھے بھی پتا ہو ابو لہب کیا معاملہ ہے۔ صبر رکھو عقبہ، صبر۔ یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ رسول اللہ کا چچا تھا۔ اندر سے آتی ہر سسکی اس کے چہرے کی مسکان بن رہی تھی۔ اور پھر وہ خوشی سے چلایا، بطیرہ محمد، بطیرہ محمد۔ ختم ہو گیا محمد کا بیٹا، ٹوٹ گیا محمد کی نسل کا سلسلہ۔ اس کی آواز نے نبی کا دل چیر کر رکھ دیا۔ غلاموں کو اس نے کھجوریں بانٹیں، اپنے دوستوں کے ساتھ قہقہے لگائے اور سب سے کہتا رہا، تم نے سنا میری جان، میرے بھتیجے کی جڑ کٹ گئی۔ اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ اس کی ہنسی، اس کے الفاظ ہوا میں سانپ بن کر تیر رہے تھے، مگر اللہ نے اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا، انہیں ایک تحفہ دیا۔ یہ تحفہ تھا سورہ کوثر۔ اس سورت میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی، آپ فکر نہ کریں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، تو بس آپ عبادت کیجیے اپنے رب کی، اور وہ جو آپ کو بار بار بطیرہ محمد بطیرہ محمد کہتا ہے کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، نسل کٹ گئی، اصل میں ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ دن ڈھل گیا، ابو جہل بے وقوفوں کی طرح ہنستا رہا۔ اسے کیا خبر کہ اللہ نے اسے جیتے جی برباد کر دیا۔ نسل کٹ گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی اس لمحے اب اس بات کو اپنے دل میں اتار لیجئے کہ سورہ کوثر کو آپ اس لیے ریسائٹ مت کیجئے کہ وہ چھوٹی سورت ہے، بلکہ آپ اس لیے ریسائٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک تحفے کے طور پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے، تاکہ انہیں یہ احساس دلایا جا سکے کہ ان کا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے، اتنا ہائی ہے، ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود انہیں تسلی دے رہے ہیں، ان کو کنسول کر رہے ہیں۔ ابو اروا، سنا تم نے؟ اللہ نے نبی کا مقام اور اونچا کر دیا ہے۔ تو پہلی آیت ہے انا آتینا کل کوثر۔ تو جب قرآن میں انا کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات پہ زور دیا جا رہا ہے۔ تو اس پہلی آیت کا مطلب ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر گفٹ کی ہے، عطا کی ہے۔ اب کوثر کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والا، موتی کے کناروں کے درمیان جنت میں بہنے والا جھرنا ہے کوثر۔ جس کا پانی برف سے ٹھنڈا ہے، جس کا پانی شہد سے میٹھا ہے اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، وہ ہے کوثر۔ اب یہاں پر آتینا کا جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تحفہ دینا، گفٹ دینا۔ اگر آپ آج کے ماڈرن دور میں سائیکولوجیکلی دیکھیں تو دنیا میں انسان
किसी भी इंसान को 7 वजहों से गिफ्ट देता है। सिर्फ 7 रीज़न है जिसकी वजह से हम एक दूसरे को तोहफे देते हैं। जैसे किसी से काम निकलवाना हो, किसी की शादी हो, कोई फेस्टिवल हो, या फिर किसी के साथ ताल्लुकात मेंटेन करने हो, या किसी ने कोई अच्छा काम किया हो तो शाबाशी देने के लिए आप तोहफा देते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तोहफा दे रहे हैं वो तोहफा इस वजह से दे रहे हैं कि वो उन्हें इंपॉर्टेंस फील कराना चाहते हैं कि सारी कायनात में आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ा आपको खुद कंसोल कर रहे हैं, आपका मकाम ऊंचा कर रहे हैं। कौसर जन्नत का झरना तो है, इसके अलावा और क्या तोहफे दिए हैं अल्लाह ने? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे नबी को कुरान दिया है जो हमेशा रहने वाला है और आज भी हमारे साथ और हमेशा रहेगा। इसके अलावा और क्या तोहफे दिए हैं अल्लाह ने? और सबसे बड़ा तोहफा ये है, अल्लाह ने अपने नबी का नाम ता क़यामत जिंदा रखा है, अपने नाम के साथ जोड़ दिया है नबी का नाम। वाकई सुभान अल्लाह। इसके अलावा उन्हें बेटियां दी हैं। बार बार अबू लहब कह रहा था कि बुतीरा मोहम्मद, कोई लड़का नहीं है उनका, क्या नाम चलेगा उनका। लेकिन आप देखें आज भी हम अपनी बच्चियों के नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम पर रखते हैं, आज भी उन्हें याद करते हैं। रुकैया, फातिमा। इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबियों को तोहफा दिया जो उनके साथ खड़े थे, जिन्होंने अपने जिस्मों पे चोट खाई सिर्फ इसलिए क्योंकि इस्लाम हक की राह थी, क्योंकि नबी का पैगाम था। तो इन्ना आतेना कल कौसर। अगली आयत फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। तो अब जब हमने आपको तोहफा दे दिया है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि अपने रब की इबादत करें और कुर्बानी करें। देखो जनरली दुनिया में 2 तरह की इबादतें होती हैं, एक होती है प्राइवेट इबादत, एक होती है पब्लिक इबादत। प्राइवेट इबादत क्या है? नमाज पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना। पब्लिक इबादत क्या है? कुर्बानी करना, उसका गोश्त लोगों में बांटना, लोगों की मदद करना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत के अंदर इन दोनों इबादतों का जिक्र कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो वनहर का लफ्ज़ है इसका मतलब होता है कुर्बानी देना। इसीलिए ईद उल अधा के दिन को यानी कि बकरीद के दिन को यौमुन नहर भी कहा जाता है, यानी कुर्बानी का दिन। तो फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इबादत कीजिए और कुर्बानी कीजिए। और तीसरी आयत है इन्ना शानियका हुवल अब्तर। स्कॉलर कहते हैं कि जो शानिया का जो लफ्ज़ है, शानिया उसका मतलब होता है दुश्मनी, लेकिन ऐसी दुश्मनी कि इंसान उसके अंदर अपनी अकल खो दे, उसका दिमाग काम करना बंद कर जाए। अब आप नोट करिए, अल्लाह के रसूल के घर में एक इंतकाल हो गया है, लेकिन ये अबू लहब ये मजाक उड़ा रहा है, मिठाइयाँ बांट रहा है, उसकी अकल ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। एक इंसान की जो बेसिक ह्यूमैनिटी होती है वो उसकी अकल काम नहीं कर रही। इसकी आज के दौर में मिसाल है जो इजराइल कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मारना, बूढ़ों को मारना, लोग खाना लेने आ रहे हैं उन्हें ख़त्म कर देना। तो ये शानिया वाली नफरत है, ऐसी नफरत है जिसमें इंसान का दिमाग काम नहीं करता, वो अपने गुरूर, अपने जुनून, अपने ईगो में रहता है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? इन्ना शानियका हुवल अब्तर। और ये लोग, ये लोग जो आपको कहते थे कि आप अब्तर हो जाएंगे, आपका नाम नहीं चलेगा, कोई आपको नहीं पूछेगा, वो खुद अबतर हो गए। वो जिसकी जड़ कट गई, जिसकी नस्ल खत्म हो गई, जो बर्बाद हो गया, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। और जो इस बात का सबूत है कि रसूलुल्लाह को सारी दुनिया जानती है और अबू लहब को हम लोग जानते हैं, लेकिन लानत के साथ उसका नाम लेते हैं। लेकिन आज इस सूरत का हमारी जिंदगी में क्या रेलेवेंस है? कैसे हम इस सूरत को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं? देखिए आज भी अक्सर ऐसा होता है कि हम परेशान होते हैं ना तो लोग ताना मारते हैं, 4 लोगों में बैठकर मजाक बनाते हैं। इवन जब घर में बेटियां पैदा होती हैं ना तो अपना माथा पीट लेते हैं। इंसान इस तरह की हरकतें करता है ना तो एक्चुअली वो अबू लहब की राह पे चल पड़ता है। अबू लहब क्या कहता था? मोहम्मद का कोई बेटा नहीं, खत्म हो जाएगा उसका नाम इसके बाद। उसकी सोच ये थी कि इंसान की जो नस्ल है वो सिर्फ और सिर्फ लड़के से चलती है। हमारे माशरे में आज कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें सोचते हैं, बेटियों को बोझ समझते हैं, लड़कों से अपने ख़ानदान और नस्ल को चलाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है मेरा ख़ानदान तो जब ही चलेगा जब मेरे घर में लड़का पैदा हो जाएगा, चाहे उस ख़ानदान को मोहल्ले के बाहर कोई जानता ना हो, शहर के बाहर किसी को पता भी ना हो उस ख़ानदान के बारे में, लेकिन चाहिए साहब लड़का ही लड़का। तो इसलिए इस तरह की सोच से बचें, कुरान को मतलब के साथ समझें और जब कोई परेशान हो तो उसे तसल्ली दें, उसे कंफर्ट करें।
अक्सर हम लोग ना किसी को कंफर्ट करना बहुत ज़्यादा ओवर कर देते हैं और जब वो बंदा चुप नहीं होता, समझता नहीं है हमारी बात, हम झुंझला जाते हैं, उससे नाराज़ हो जाते हैं। पर एक्चुअली ऐसा नहीं करना है, आपको बस उसे यकीन दिलाना है मैं हूँ तुम्हारे साथ। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ और सिर्फ 3 आयतों में अपने नबी को तसल्ली दे दी। अब आपके और मेरे लिए कौसर क्या है? आपके और मेरे लिए कौसर है हमारी सेहत, हमारी औलाद, हमारा घर, फ्री वक्त, हर वो चीज़ जो आपको मिली हुई है वो एक्चुअली कौसर है। वरना जरा बाहर निकल के देखिए, लोगों की सुबह अस्पतालों की लाइन में हो रही है, लोगों की शामें कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ते हुए गुजर रही हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई छोटी मोटी परेशानी है, उदास ना हो, अपनी नेमतों को काउंट करें, देखें कि आपको अल्लाह ने क्या क्या दिया है और इस तरह से सूरह कौसर को अपने अंदर उतारें। अगली बार जब आप नमाज पढ़ें, सूरह कौसर को रिसाइट करें तो याद रखें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरत है। उम्मीद करता हूँ बात